आज आम आमर आनुआल एग्जाम आमर इतिहासर स्वाधीनतोत्तर ओडिशार विकासर एमसीक्यू देखा आम जाने एमसीक्यू आमर 50 मार्क 50 रु आमको जमी हिस्ट्री जोग्राफी अधिक अधिक स्कोर करा पड़ो अधिक अधिक सर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पड़ो। ताले 1 नंबर प्रश्न पिला माने ओडिशा रे केबे मधुबाबू पेंशन योजना प्रवर्तित होइथिला केबे पिला माने 2008 मसिया रे ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। 2 नंबर स्वाधीनता बेलू ओडिशा रे केते गोटी विश्वविद्यालय थिला स्वाधीनता बेलू ओडिशा रे मात्र गोटे विश्वविद्यालय थिला। 3 नंबर भूदान आंदोलन रो मुख्य पुरोधा किए थिले भूदान आंदोलन मुख्य पुरोधा थिले विनोबा भावे ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पिला माने निम्नोक्त मध्यरु काहांक नाम विनायक नरहरि भावे अटे पिला माने ए सब हमकु भलरे माने कौन मन रखा पड़ो मन रखिले ढाबार आम बाजबनी इतिहास भूगोल टी मन रखा पाठ है ताले आचार्य विनोबा को आम विनायक नरहरि भावे से सुपरिचित। 5 नंबर ओडिशार केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र केउठारे अवस्थित से होची कटक ठारे ओडिशार केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र अच्छी। 6 नंबर ओडिशार प्रथम लुगा कल कारखाना केउठारे प्रतिष्ठित करा जाइथिला सेला चौद्वार ठारे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन केउ मसिया रे हीराकुद जलभंडार जल विद्युत प्रकल्प कार्यक्षम हेला सेला 1957 मसिया रे। नेक्स्ट 8 नंबर मिशन शक्ति नामक महिला सशक्तिकरण योजना केउ मसिया आरंभ करा जाइची सेला 2001 मसिया मिशन शक्ति स्टार्ट हेतला। 9 नंबर क्वेश्चन यज नामक एक भयंकर रोगर केउ माने आक्रांत हेउथिले केउ माने सेला कोया। 10 नंबर केउठारे फल चाष पई केंद्र प्रतिष्ठित होई नथिला बुझेला पिलाने भलरे मन रखिबो आमको मन रखे पड़ो केउठी हेइथिला ताले अनुगुल पटांगी जीउदगर होइथिला संबलपुर हे नथिला ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पिला माने ओलोटपुर ठारे केउ अनुष्ठान रहिछि पिला माने ओलोटपुर ठारे हमर कौन जातीय पुनः थैथान प्रशिक्षण गवेषणा प्रतिष्ठान रही। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय केउठारे अवस्थापित जगन्नाथ नाम रखिद पुरी बुझीला ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। 13 नंबर राधानाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय केउठारे अवस्थित से होची कटक ठारे राधानाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय अवस्थित। 14 नंबर क्वेश्चन कृषि विषयक शिक्षा प्रदान निमंते केउ मसिया भुवनेश्वर एक कृषि महाविद्यालय प्रतिष्ठा करागला सेला 1954 मसिया। 15 नंबर बुर्ला ठारे अवस्थित मेडिकल कॉलेज नाम कौन से होची वीर सुरेंद्र साय मेडिकल कॉलेज ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन चिपिलिमा ठारे केउ महाविद्यालय प्रतिष्ठा करा जायछि सेला कृषि महाविद्यालय प्रतिष्ठा करा जायछि। 17 नंबर आंचलिक आयुर्विज्ञान गवेषणा केन्द्र केउठारे अवस्थित सेला भुवनेश्वर ठारे अवस्थित। नेक्स्ट आम 18 नंबर क्वेश्चन देखिबा केबे गोती प्रथा संपूर्ण भावे उच्छेद हैला सेला 1976 मसिया रे गोती प्रथा संपूर्ण भावे उच्छेद हैला। नेक्स्ट 18 नंबर गला। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिबा जातीय आईन विश्वविद्यालय केउठारे प्रतिष्ठित होइची जातीय आईन विश्वविद्यालय कटक ठारे हैला तुम देखिबा सीडीओ 11 नंबर आडे गले ये जंगल पाखापाखि अच्छी। 20 नंबर भुवनेश्वर ठारे थिबा सर्वभारतीय आयुर्विज्ञान अनुष्ठान केबेठारु शिक्षादान कार्य आरंभ करिची सेला 2012 मसिया शिक्षानुष्ठान कार्यक्रम आरंभ करिची। 21 नंबर प्रश्न पिला माने ओडिशार जलसेचन और बन्या नियंत्रण पाई केउ सर्वबृहत बहुमुखी योजना थिला से होची हीराकुद नदीबंध योजना बर्तमान भी अच्छी। 22 नंबर माछ संरक्षण पाई माछ धरा केन्द्र मान पाखरे सरकार केउ व्यवस्था करुछंती सरकार केउ व्यवस्था करुछंती सेला बरफ कल। 23 नंबर अमेरिका रु डेविड एफ रोजेन नामक व्यक्ति ओडिशा को केउ उद्देश्य रे आसीथिले सेला वैषयिक परामर्शदाता रूपे से आसीथिले। 24 नंबर पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड सार कारखाना केउ मसिया पारादीप ठारे प्रतिष्ठित
କରାଯାଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଆମର 1981 ମସିହାରେ। ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଓଲଟେଇକି ପଚାରିଦେବ ସାର କାରଖାନା ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରେ ହେଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ହେଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ବା ପଚାରିପାରିବ କେଉଁଠି ଅଛି ଫସ୍ଫେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରେ। ସବୁକିଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 3-4 ମାର୍କ ରହିଗଲା। କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବ। 25 ନମ୍ବର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧାନମଣ୍ଡଳଠାରେ କ'ଣ କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ଝୋଟ କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚିନି କଳ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚିନି କଳ ଆସ୍କାଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ଦେଶର ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ ଆଧାରରେ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ ଠାରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 28 ନମ୍ବର ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାବେଡ଼ା ଠାରେ କେଉଁ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ମିଗ୍ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ସେ ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚପତିମାଲଠାରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 30 ନମ୍ବର କେବେ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା ସେ ହେଉଛି 1975 ମସିହାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। 31 ନମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର କୌଶଲ୍ୟାଗଞ୍ଜଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ସେ ହେଲା ରାଉରକେଲା ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। 33 ନମ୍ବର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ରେଳପଥ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ହେଲା 1853 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରୁ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା 2007 ମସିହାରୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆମକୁ ମସିହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମସିହାରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। 35 ନମ୍ବର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ସେ ହେଲା 2006 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ନେକ୍ସଟ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଠାରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ହେଲା ଇବ୍ ଠାରେ। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତକାଭି ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ଫେରୋସିଲିକନର କାରଖାନା ଅଛି ସେ ହେଲା ଥିରୁବାଲିଠାରେ ଫେରୋସିଲିକନର କାରଖାନା ଅଛି। 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧାମରଠାରେ ଏକ ବୃହତ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ହେଇଛି ସେ ହେଲା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ହେଇଛି। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲୁହୁର ଚାଟିରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନାମ କ'ଣ ସେ ହେଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53। ବୁଝିହେଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସବୁ ଯେତିକି ପାରିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।